So guys, we are going to conduct our social experiment. The topic about freedom. So we are the group 6 and I am Decadent Samuya and this is Decadent Urbina. Yes. I'm Decadent Gamos and I'm Decadent Ricosa. So karon kay mangita mi og kanang member sa LGBTQ para among interview about freedom if kanang free ba nila express ilang self sa kini nga society. So Hindi ka na mo ma-interview tayo. Sige. Kaning kuan kaning ang question is like are you free to express yourself as a member of LGBTQ in this society? Yes. Unsay imong masulti day sa kanang mga kanang mga tao nga nag-discriminate sa inyo as kuan sa mga like member of LGBTQ. Sa madungog ginamos kasagaran sa ubang tao no na mag-lockdown jud sila sa among side kay kuan man kanang sa mata sa Dios o sa mga tao kuan suklahi jud mi kay gibuhat man ta nga sa Ginoo nga babae lalaki mo'y magpares ya kay karon kay na kuan naman na feel naman namo nga inana jud mi jud why pwede ra freedom maka walay makapausab sa mua kay kami it's my choice nga inaani mi. Okay, mao man na naman tayo mga kagalingan. mao man na ang among happiness nga gipagawas na mo og unsa jud mi. Kay lisod man amo nang itago-tago niya. Supak dahil sa mong kabubuton. So, ikaw Kanang ma'am, unsa man imong ikasulti sa mga tao nga gasigi lang gihapon og discriminate sa LGBTQ aning kuana society ha? Kuan, Unsa man imong advice nila? ang akong ma-advise nila nga kuan nga dili lang sila mag-discriminate sa mo kay at least nami kagaling mo kuan sariling mundo ba nga wala mi giapakan nga tao iya magpaningkamot ang tao so at least ibalo mi kung unsa jud mi sa amo ang kagalingon. sige, thank you. Thank you Thank you. day. May outro ron. excuse me, sir, ma'am. Pwede may mamutan na kanang maayo lang may kanang time para mamutan namin about sa kanang as a member of LGBTQ. So, narami usar gito pamutan na. Okay ra din mo. Okay. So, are you free to express yourself as a member of LGBTQ? Are you free to express yourself in the society? So to answer your question, yes, I am free to express myself because in the environment I am in, especially with my classmates, they are very supportive and they don't really care about my gender or anyone's gender. But as a whole in the school and my experiences, I was not. It was fortunate for me because I did not really face any discrimination or any insults. Because I don't really, for me, it doesn't really matter what gender or what your preference is, because if you have a passion and you want to become something,
then just go for it because what matters most is your hard work and your effort and your experience. Pwede ko mo follow up sa question like kanang unsa may ma-suggest nimo sa mga kanang sa mga tao nga katong grabe kay mo discriminate as kanang sa LGBT so may masulti mo. So, akong masulti ra na kay close-minded na sila nga pagkatao kay nganong i-judge pa nila ang gender sa tao nga niya dili man nila i-judge ang unsay lang gibinuhatan. Like if i-succeed ka, nagbuhat kag tarong and nag-eskwela kag tarong, then nganong mag-matter man kung unsay mong gender. As long as wala kay gitapakan nga tao, then murang dyan ang mag-matter. Kay bisan og laki ka or babae, niya manapa kag tao like unsa may difference na si mong mga insulto at ang mga LGBT. Kaya at the end of the day, tao raman sa tatanan and dili dyan na natubot nga label unsa ang gender sa usa ka tao or sa usa ka community. Thank you. Thank Okay, you. pwede mo mangutan na sa name mo? Richard. Richard? Ben. Ben? Ben. Okay. Thank you. So welcome back guys. So we're done about interviewing the those members of LGBTQ. So mao to ilang ipangtupag nga dili jud ta kaingon nga kanang free ra sila ay kanang kuan na pa uban baya nga dili sila comfy like nauban gina-judge gapon sila so Tungkol kinasakitan Oh. sila, mag-judge sila as a member of LGBTQ. yes. So manang i-interview naman sila para makibaw pod mi sa ilang feelings nga kuan Kira ba nila? as a member of LGBTQ. So that's all and we're the group 6 again. Bye bye. See you. Bye.